Kata pengalo-ngalo ras momo. Turang ras senina ibas Tuhanta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbanta krina. Ibas bena kebak tinta, mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagepe rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirah enda. Kebaktiin umum secara online nggo erdalin alu mahuli, perpulungan jabu-jabu enda pe nggo erdalin alu mahuli. PA Mambre bagepe PA Moria silakukan secara online pe nggo erdalin alu mahuli. Persembahan perpuluhan entah pe bulanan lid waloh keluarga jumlahna 2.500.000. Persembahan pengatakan bujur lid sadajabu ibas nina turangta Bapa Areta Ginting PJJ Kutakana. Arkiteken ipas pasu Tuhan kerina keluarga lid ibas sehat-sehat ras mejua-jua. Karena jumlah ras posna banci sinan ibas lembar memunta. Kebaktin nggo erdalin alu mahuli acara buka kunci rumah simbaru senina turangta Bapa Dapin Surbakti PJJ Galilea ibas wari Sabtu 10 Juli 2020 sipulung 52 kala kolektena 365.000. Runggun gereja ngatakan selamat ulang tahun man bandu senina turang kami subuh si tersurat gelarna ibas memonta bagepe sila tersurat di bata si masu-masu kegeluhendu sehat ras panjang umurndu. Kata penaruh, kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Enda salah sada minggu khusus ia turkan gereja anta guna banci mereka pengertin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehena berita semeriah kubas kegeluhenta eme mabai reh sikapna ras reh pentarna kita darami ras makeken ulih pencarinta. Alu bage terpuji gelar di batanta. Mari dage raduras kita krinar sembah man di batanta sibadia ibas kehamatan ras kriahan ukurta. Rende kita ipandu song leader ras organista. Pagi pergi majah, nangdangi lau si malam, bagim tenya ateku, kempakam oh Tuhanku. Ibas gelar di bata bapa si masu-masu krina pendah Hindu,
Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap redahin guna kinulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap mempelimbarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ati ras damai ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Kalak sinangko galgal nari, ola naya nangko, erdahinlah ia alumuhuli, gunan carikan keperlunna, janah gelah lid ibas ia guna nampati kalak silid ibas kepicetan. Efesus 4 ayat 20. Mari raduras kita tolerne muji Tuhan, ibas kesempatan nenda. Sama kita kubas pengogen kata dibata si pemena ibas wari minggu si badia si sendah ibuat ibas padan sedekah nari ema kitab ulangan bindu waloh ayat 10 sada seh 20 ogekan kami kebenaran kata dibata bagian danina. Jaga maka ola ilupakan du Tuhan di batandu. Ola silahkan sadapi undang-undang nasi kuberikan man bandu warienda. Adeng goi datdu kerina kaya tendu si ipandu. Jangan goi pajak kendu rumah si mejile man ingandu. Bagai penggor tambah-tambah lembu ras biri-birindu. Mas ras pirakndu, ras krina tertandu si deban. Jaga maka ola meganjang ukurndu.
jenari ilupa kendu Tuhan di batandu, singgu mulahi kam i Mesir nari, sanga kam jadi budak barenda. Iba baina kam mentasi gurun pasir simbelang sidem kebiaran, ija melala nipe sirbisa ras kacip gelang. Ibas tanah kerah silalit lawe, ibahanna lau erbura, ibas batu nari manbandu. Ibas gurun pasire ibre kena manna man pangandu, me pangan silenga pernah ipan nini dupe. Ibre kena kini seran laku nguji kam, gelah dung na banci ipasu-pasuna kam alu kai-kai simuhuli. Erkiteken sie, ndigan pe ola kam rukur, maka kini bayakan due, merkiteken kuasa segegeh ndujine. Ingatlah, maka Tuhan di batandu ngesimreken gegeh menbandu, rebahan cakam baya. Sienda ibahanna, sebab sehwarienda ia tetap setia, nangdangi perpadanan si ibahanna man nini-ninindu. Ola kam lupa, man Tuhan di batandu. Ola kam nilah, jenari ersembah, janah jadi suruh-suruh di bata si deban. Adi bage, ku persingeti kam genduari, maka pasti kam ikernep kena. Adilah kam ngikutkan Tuhan, labanci lang ikernep kena kam. Bali res bangsa-bangsa, sinang nangi, ikernep kena ilebe-lebendu. Sehijenda pengogen kata dibata si pemena, ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Mari raduras kita toto, sope kita megiken kebenaran kata dibata. Isahkan kami bujur manbandu Bapa, ngotaroh kendu kami sada minggu, anem gia kami tetap dengar sehpak zagundari kebatin ibas ingan kami skala-skala, lang kurangi maka Tuhan lid ibas persadan kami. Janah ate kami megiken katandu, ngerana dage kam arah kemahendu, bre gegeh kuasa kesasi badia, kerina kami sikap ngalokan katandu, ibas Kristus Yesus kami toto manbandu. Amin. Perpulungan si Muhammad kekelengan ni Tuhan, kata dibata si jadi palas khotbah, ibas wari minggu si sendah, ibuat ibas padan si barunari, surat si peduakan man perpulungan Tesalonika ibas Paulus nari, 2 Tesalonika bindu telu ayat 6 sekari ayat 10:5. Ogekan kami kata dibata bagian danina. Ola perkisat, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami menbandu o senina-senina, sirangindulah kerina senina-senina si perkisat, si langgit ngikutkan ajaran si ibreken kami. Itehdu maka arus idalan kendu bagi si bahan kami. Labo kami perkisat asum kami tengah-tengah du. Laipan kami nakan kalak langga alar. Tapi redahin kami alulatih. Redahin kami suari res berngi. Gelah ola lid i tengah-tengah du simberat ia kapna arkiteken kami. Siendai bahan kami. Labo perbahan lalit hak kami mindo penampat manbandu. Siendai bahan kami gelah jadi usihan si mahuli manbandu. Asum kami raskam usur ikatakan kami manbandu. Kalak silanggit erdahin ola breman. Siendai ikatakan kami perbahan ibegi kami lit piga-piga. Ibas kam perkisat. Silalit kai pe ibahanna seakatan campuri si kerajaan kalak. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, ikatakan kami menkalak si bagian dan
dengan ipersingeti kami maka arus i dalam kena kegeluhan si metunggung dengan redahin carikan keperlunna. Tapi kam o senina-senina o larza-larza rebahan si muhuli. Banci jadi lit di tengah-tengah dukala si langgit ngikutkan kai si katakan kami basurat denda. Adilit kin perdetekanlah ia janah olanai perkuankan gelah mela yakapna. Tapi olah kamar pengakap maka ia imbang. Tapi ajarkan ia bagi skala senina. Temana si sikapkan gereja antai bas mingguenda emkap ngit erdahin alu latih. Juah bapa nade turang teman senina ijape kita Pak Sagundari baci ras kita kebaktin wari minggu si sendah janah minggu enda kita bengkat kubas minggu peningkatan ekonomi jemaat sienda nginget maka berita si meriah la tersirangkan ras kesejahteraan perpulungan kesejahteraan ngawan ni perpulungan benar-benar nasih berita si meriah pemen banta kalak karo pendeta-pendeta anta sirih i negeri Belanda nari dube nggo ukur kena gua maka baci arah berita si meriah enda reh meningkat naka ekonomi kerina kalak karo maka si inget maka kalak misionaris radurs kerina sirdahin har leben dube ibanna tiga enda mentah pe pajak ninta ya ingan ta baci minaga ulih sunuan-sunuan tandube kita kalak karo. Lit 3 Pencur Batu, lit 3 Sibolangit, lit 3 Brastagi, 3 Binangar sedebanna. Sienda krinan dube gelah meningkatkan ekonomi jemaat. Singatakan camaka rehna berita si meriah. Laba cilang raduka ras uga maka peningkatan ekonomi jemaat de baci inanami kerina kalak singalokan Tuhan Yesus jadi juru selamatna. Maka Paulus terus mengatakan berita si meriah damai sejahtera. La damai nangenca tapi sejahtera na pelit. Erti shalom tapi eirene ibas cakap Junani si tuhu utuh kemalaman nate sidatkan kalak singalokan Tuhan Yesus jadi juru selamatna. Kekelengan ni Tuhan palas kata dibatai bas wari minggu si sendah kap ibu andai bas 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika enda perpulungan si pujikan Paulus itu huna i daerah Makedoni. Lit 2 rusur si pujikan Paulus perpulungan ne. Sada Tesalonika, sada Filipi. Engkai perban perpulungan enda cukup melumbar ya. Melumbar memperdatekan teman-temanna si ibas kinisrahan. Labo maka ia penggo sempurna lang ia pe di sinin melalakal kinisranna. Janah musil kang terempe. Tapi ibas kemusilan na lakay kurangi ia memperdatekan perpulungan si deban. Enda sidah ibas 2 Korinti bindualoh. Ipujikan Paulus kal perpulungan enda. Maka nina Paulus ibas 2 Korinti bindualoh. Ibas kemusilan na si masangat ipindokan naman kami alo maseksek. Galah ikut ia nampati senina-senina anta singgana nami kinisran i daerah Judea. Enda kira-kira isi si lit ibas 2 Korinti bindualo. Jana ibas 2 Tesalonika enda pipujikan Paulus ya. Besurat nenda pipujikan na di si nin bas 2 Tesalonika bindu sada. Oh senina-senina patut kal ikatakan kami bujur mendibata katawari pirkitekan kam. Ngo patut ibahan kami bagi sebab reh bages nakal kini tekendu, reh belinna kelengatendu sapih-sapih kam. Jadi sidah kekelengan na ciri kalak bertumbuh. Ya, kalak bertumbuh labo reh put na sajarende, reh haleluya, tapi nahkan kekelengan sebab kekelengan ne kari sidah buah kini teken. Perbahane pujikan kami kam ibas perpulungan-perpulungan di bata. Pujikan na kalak Tesalonika. Ipujikan kami kam sebab di tengah-tengah kepicatan reskin Israel sirih manbandu tetap kam megenggeng dengan tekman Kristus. Jadi beda kel suasana Tesalonika ras Korinti ya. Adi Korintis tuhuna megati kel ipandang Paulus alu kritikan si Mesir ya Mesir. Adi sidah maka perpulungan Korinti enda
adi secara ekonomi joren ngekalak Korinti sa Tesalonika. Tapi di segi mere lumbaran kalak Tesalonika. Kalak Korinti sangai katakan lit berita menbana lit kini serani Judea melala kelban alasan ngu sempat kang pupulong na penampate. Tapi tahlik kaji kalak singerana lo terban kita keriru surbagian dan nina ngadi penampak ndai. Eka maka nina Paulus bersurat naman si pedoakan man kalak Korinti. Teruskanlah dahin singo pernah benakan dumeren dan nina. Ngo ngadi penampate. Padahal ia kalak George interim lit je pengusaha. Sebab kota Korinti ia kota pelabuhan melala je pengusaha, melala perbinaga, janah melala ahli-ahli filsafat di kota Korinti. Sementara Tesalonika situhuna terem kalak si musil. Tapi teridah buah kini terkena berkembang. Jadi kekelengan ni Tuhan si idah ijenda maka anam dia pujikan Paulus Tesalonika likang ije si i pandangna. Terlebih ibas bindu telu si jadi bagin kata dibata si membantah sendah. Lit sada kelompok ije labo krina tapi ngganggu ya, ngganggu. Piga-piga ije si ija ia perkisat. Jadi ban perkisatna iman pat kena kai si pernah iban Paulus si bersurat na si pemena. Bersurat Paulus si pemena maka melalai je turikan Paulus uga pagi karena kerentuan Yesus ya. Kerentuan Yesus ya bagi pinangko jangan harus sikap kam nina Paulus. Enda surat nasi pemena man Tesalonika. Manfaatkan kalak perkisah tenda. Bagilit berinda pandita anta Bandung si bagilit pandita si ngatakan make isu Yesus nandang ireh maka pulung-pulung saja kita nina. Bagem curak nenda ibas Tesalonika. Maka lit kalak perkisah tenda lanai bondekah Yesus ireh maka man-man saja kita. Pulung-pulung saja kita nina. Si pandang nanda ijenda maka ibas gelar Tuhan ya sirangilah nine. Maksudnya setuhuna ajarkan bersingeti kalak si perkisah denda. Sebab nina lah yang ngikutkan kasih katakan kami. Jadi hanya isu sindai saja putar-putarna. Janah tujuannya sadangan segelah man. Gelah datnakan pulung-pulung bagi apa kalak bayak. Ia nanggung pangan. Seh makalanai lidahin si deban selain nina campuri urusan kalak si deban nina ijenda. Bagi kami berita si nina. Jana sanga kami tengah-tengah du nina Paulus nguban kami contoh. Uga kami sanganggelui tengah-tengah du ya 8 kami nakan langgalar nina. Lid ngehak kami situhuna man beskam nari mindo man bandu. Selaku ya rasul ya dahin guna berita semirah lid hakna tapi nina Paulus lah pakai kami hak kami. Engkai gelah kami baca jadi usihan menbandu uga tutus surdahin uga gelah kami ulah jadi baban menbandu. Jadi Paulus perbanlit keterampilan na pirbahan tenda maka lah tenda jadi baban men perpulungene malah ia nampati sebab perbahan tenda cukup melala dat income ya pemasukan Paulus. Malah si idah pasal si idah kan perpulungan nila ngabulit kas umum nila ngabulit organisasi na bagi gundara lit ketua lit bendahara lah. Teman-teman nan terem Timotius, Epaphroditus, si Titus tupungia melayani kai biayana arah tan Paulus. Paulus enda nikap kenca kerina arah tanne cari kena keperluan arah harban tenda tapi laka tading yang beritakan berita simriyah. Enggo contoh membantu nina Paulus ya. Maka nina sum kami tengah-tengah nu persingiti kami rusur men kalak perkisate ola bremana di perkis artina adi kalak silar dahin ola breman maksudna indandai kalak kelompok si ya iban Paulus tuhunenda akal-akalan na saja nge banna ize isu tempa Yesus nandang ireh tapi situhuna tujuanna gelandatkan pangan. Jadi men kalak si bage persingeti nina Paulus ajarkan ia ulah kakap du imbang nina tapi ajarkan ia bagi kalak ersenina. Jadi perpulungan si Muhammad kekelengan ni Tuhan minggu ini adalah minggu peningkatan ekonomi jemaat. Si isorot ibeste kesenda mandang kalak perkisat. Engkai kin makalit biak perkisat malas iwas kegiluhunenda. Sada lebih memang engkai maka kalak kisat perban redah ini latih. Redah ini latih ya. Sebab mengeluarkan tenaga, pikiran, deba perasaan.
Apa narikap dua tasena kam rambit. Baci makan hati berdahin. Dung na baci kisatna. Maka lit Jakarta merenda. Lit istilah I don't like Monday. Saya tidak suka hari Senin. Perban kai gue bayang kena macet. Bayang kena kari jumpa. Aras atasena si mungkin merambit. Aras dewan namu bagai. Jadi sadadam perlit kalak kisat. Erdahin kita kan melalai je. Si rebahan calati hakapna. Jadi di sini nih je kekelengan Tuhan memang kenca manusia ndabuh kubas dosa reda hinendang go latih. Maka curcur panas dunina di bata perbankai kenca kita ndabuh kubas dosa ya labo manusia ngenca kena sumpah tanah pekap kena sumpah maka dukut ya duri ngesi turai bas tanah dunia di bata. Nindu gia gundari mah bagenga. Duku de lape pupukim burungnya. Bagi duku te min kandu buah tomate malah si latih naring belanja kutiga. Buah lacine, buah pagi gawangnya kuda porte, muti kisah naring min. Adalah adi buah Cina umpamana. Lasi semprot lasi pupuk kilo jadi. Lang bagi duku te min kandu pernah lah ketanda nangu kena kutuk dunia dan maka curcur panas. Harus curcur panas dunia. Jadi memang ndube bekas kutuk. Tapi adik kita kini teken. Kai si pedahkan Tuhan jadi pasu-pasu. Engkai. Maka situ huna. Redahin si bantuhan. Ibas konsep kita ngalokan Yesus Kristus. Kai si ndube curcur panas yakap latih. Situ huna pasu-pasu. Engkai. Lit mata si baru carantanganan. Sada lebih. Adik kita ngit curcur panas. Ngit bergerak, rebahan kita sehat. Maka dong nasi pahami karir dagini lah bonari kutuk redagini ngo jadi kai ibadah. Kai kinderti ibadah istuhuna bas kata abodah. Abodah avad ibas arti melayani. Jadi adi beribadah ning ini melayani Tuhan arti ibadah. Serir liturgi ya. Jadi ibadah ning ini melayani Tuhan. Jadi adi kita ngibas ertir kini teken man Tuhan. Erdahin lah naibo kutukan. Tapi erdahin ibadah. Pelayanan teman Tuhan. Maka kai pi pendahin tanina Paulus surat naman kalak Kolose. Bahan lah bagi kam erdahin man Tuhan. Ya, bahan bagi kam erdahin man nina man budak-budak. Bahan kai pi silakukan du bahan bagi erdahin kam man Tuhan. Sebab kai pi bidang pendahinta bidang pelayanan teman Tuhan. Jadi ibadah ning ini labu terjeng kebaktin kita bagenda hari Minggu. PA kita PJJ lang. Tapi justru adisi ertikan kai si surakan rasi maksudkan ibas pustaka si badia maka redahine pe bagin ibadah teman Tuhan. Maka dilatih tertutus redahin, lo tertutus beribadah teman Tuhan. Ya. Adilah kita bujur bas redahin lah, berarti lah kita bujur beribadah men Tuhan. Jadi pertama bas konsep simbaru, maka lanai kita kari kisah redahin, si idah lah redahine pelayanan teman Tuhan. Si kedua akan redahine nikmat, ya nikmat deh cakap karona redahine situ meriah. Jadi meriah ning kai, nikmat ning bagian iya. Ngadie maka lit nanam na ngadi bener dahin. Lang ngadi kita pagi-pagi nari seben ngadie pe ngalah. Makan tabah ngadi perbaner dahin kita. Encak kita dahin pekesahkan kita sikap tabah kel. Ngo kita dahin pagi-pagi nari bagaya saben ridi kita ya. Lit je teh manis tah goreng gadonge lagi je. Nikmat kalau situ huna dinggo kita dahin. Tapi bayangkan pagi-pagi nari kita lar dahin kundul je. Sabun nanam ngadie pelulit malah ngadie pelatih. Jadi ngadi makalit nanam na perbanar dahin. Maka dahin baba kenikmatan geluh. Ya enda kak dakam term kalak PHK lit keluarga kami biar anak kami ia PHK nggo 3 bulan enda. Nina latih memang kok merendadahin panina. Tapi dokel kok latihan gundar lardahin nina. Berarti dakam
Reda hindai stuna nikmat nge anam dia latih. Sebab ngo lid ije berikan Tuhan berbagai nanam kegeluhun nenda. Maka lu bagi lanai keri beban membantah. Latih nepe nikmati. Bes latih nepe lid keriahan. Si peduakan. Si petelukan maka ibas mata si baru ibas kini tekan teman Tuhan. Reda hine membantah. Mengkap sehat. Engkai maka sehat redahin. Sebab kerina bergerak situ huna. Perukuran tapi redahin. Fisik tapi baci bergerak. Ya. Hubungan tak berinteraksi skala. Adik kita binaga ku pajak, ku tiga. Dakam lid teman ta, sebalengan ta, kepar kios ta umpamana. Coba bayangkan na dilanai kita berinteraksi resisipe. Maka dakam adik kita redahin. Tahlid sebalengan ta, sada kantor, tah sebalangan ruangan, sebalangan Zuma, sebalangan karang babi, sebalangan kai gede bagailah. Kerina babai kita sehat. Sebanci kita ije melatih cara terukur, ngerana, kulanta bergerak, pikiran tak. Jadi pikiran yang daripada kam, adila kencanari, kak maka singgo pensiun, adila kaya ngoge, laka libana kegiatan pikiran na, baci mengkerut otak Tapi di kita baca dengan rusur redahin, si pakai pikiran strategi kreativitas, si tingkatkan kakai si banci si tingkatkan bagenda masa pandemi enda. Uga kita baca si pakai pikiran tenda, ya guna ndatkan inovasi bersedahinta, kreativitas tak tingkatkan, gelah meningkat ulah, ya memang melala tantangan nabas pasar gundari, tapi ulah kita ngadi kan ulah kari suruh kita pemain stay at home ningen. Kerina nanggo stay. Kerina na saja ngo tadi ngo kem. Tak pelener dahin pemana. Pasti baba pinakit. Ya. Maka dahin bayangkan sada kenikmatan. Ya, kenikmatan. Banci sehat pikiran tak. Adir dahin otak tak lagi ta murah kulihan. Berinteraksi kita meriah jumpa teman. Kulan tapi banci sehat. Harus deban apa nari kujuma. Kalak si kujuma. Ya baginda COVID si kujuma lali alangan na. Bebas COVID tengah juma. Sehat setuhuna. Ya sehat. Jadi irtina reda hinenda ulah nari sidah kutuk. Maka seterusnya maka reda hinenda maka pasu-pasu. Ya pasu-pasu arah di bata mereka pasu-pasu. Si gegehi pertoto dilasi bandalan na labur. Ban kaya dalan na pasu-pasu Tuhan jana arah pendahinta arah berikan Tuhan rezeki. Rezeki berikan na si bandalan na. Maka kalak singgur dahin tahu kena tunduh. Maka nina ibas Mazmur 127 ya. Tuhan berikan rezeki man kalak si kelengina, paksa si kelengina, paksa tunduh. Engkai pagi-pagi naring ngur dahin. Ngosuan kenandai benih na. Janah ngolatih kapna. Tunduh ia ije ngoken sekitar dahin di bata mereka rezeki. Ya arah perturah sunan-sunan tandai dungna saar buah turah sunan-sunane uga hebat na sinuan labu ya pernah peturasa. Si peturah sunan-sunan tetap di bata. Maka yang si mereka rezeki sangat kita tunduh redahin di bata arah sunan-sunan tandai pesu-pesuna. Kita pintabah siagap tunduh adi ngurdahin lang dakam maka entah janari ngirih na lagu adikam pagi menbangku bobok kuban nina. Coba yang kendu bobok asa metua. Gua akal belum tabah. Isikan kandung git sing udang poi bobok asa metua. Tapi bagaimana kepekan banci konsep ya. Kayakin konsep redahin. Man redahin ini bagi sindai. Kutuk dengan ngiyaka. Maka dilit kala silar redahin. Inta bakap bapa sianua. Man medem narin cadahin na gundari. Jaking lentak man medem. Coba degi apa yang kita ngit man medem, encaman medem, medem man. Ku akap lawo tergengken, nu baci dah kam lo keri tahunen depe ngom kerindekan nomor syah pelalo. Isikin dia teman tak gara-gara kai man medem cadahin, lo ki baci sehat di man medem cadahin. Tapi membantah banci, iya ngunta bah kapna goyang kaki narin cadahin. Isi dah gengit goyang kaki pagi nari sabun. Suruh goyang kaki ne. Latih situ huna, tapi besbantah gendu besiakap reda hinenda
kutuk. Maka tempat kita kisat redahin. Maka gundari redahin ini pasu-pasu. Arahnya di bata masu-masu. Jangan kita jadi pasu-pasu. Jadi pasu-pasu menkala si deban. Ingat dulu turin-turin si terkenal. Lid kak pernah sekala pengusaha dalan-dalan ku pantai. Ingat nelayan. Lid bes tepi pantai dia melala batang tuala. Sada batang tuala hendar tuala sia. Lid je ikat kena bagi jaring ingat na santai. Je ia makan-makan angin nelayan dai. Nungkun pengusaha hendar. Erkai kami nina. Ngadi-ngadi nina. Engkai maka kam melam laut. Nggo akurbih melaut, nggo melaladat, nggo biasa nakan 2 wari enda nina. Nggo melaut min kam guna kai nina nalandai. Ya gelah melaladat nurung adi melala gua. Gelah baca dia kan 23. Adi daya kan 3 gua. Ma tambah sendo ditambah sendo kai. Tambahin duka kapal du. Adi tambahi kapalku gua. Manggur bayak nakam. Adi ngur bayak naku gua. Nggo baca kam santai nina. Nggo gudari pia ku nggo santai kai ka ku melaut nina. Laki ni dandu ku santai nina. Ngatakan cakai, laka lit situ na puluh filosofi nardahin. Redahin mungkin menbana hanya cukup menbana lang. Adi si idah handai bas invokasio, kai nina Paulus perpulungan Efesus. Kala si nangko gel-gel nari ulai nangko. Stop, membagi titik 0 KP. Kala nangko ulanai nangko titik 0 0. Adi nangko main negatif, ya. Tapi lah ngadi je Paulus. Kalau si nangko gel-gel nari ulanai nangko. Redahinlah ia lu mahuli guna carikan keperluan. Redahin guna keperluan nangko. Janah gelah lid ibas ia nampati kala. Jadi redahin labo hanya untuk dirinta. Bertobat itu bukan terjeng 0. Adi gel-gel kita nangko. Ngadi nangko bes konsep bertobat. Labo bertobat. Bes kalak Kristen. Adi gel-gel nangko bertobat. Berikutkan teologi Paulus nampati gundari. Maka banci nampati gua tutus ya dahin. Harus dahi kena dahin na enda ini pokasio. Jadi adi bagi konsep nelayan dahi. Ngoken cadat nakan santai. Lang. Si pengusaha dahi pe lah jelas konsepna. Ia pengusaha ngo hebat. Tapi konsepna pe hanya terjengkai. Ikalah banci santai. Labo. Jadi kekelengan itu Tuhan. Erdahin enda jadi pasu-pasu. Arahnya di bata masuk-masuk kita, janah kita jadi pasu-pasu maka klimaks entah pe puncak menjadi Kristen, bes konsep pengajaran Yesus erbuah. Adi bes Yohanes bindu 5 nina Yesus, adi melala buahan duka majar-ajarku. Ya, janah pernah Yesus numpahi batang ara silar buah. Gambarna maka adilit kala Kristen labor buah. Yang bakenku api. Ya, itek-tek. Janah benterkan ku api. Konsep Yohanes 5. Ngatakan calar guna. Adi kalak ngukur kendiri dengan canggeluhenda. Itu nalabo konsep Kristen. Konsep Kristen rebuah. Mulai kita lit nanam na ku kala. Makardahin kita si gegehi. Labo guna prestise. Labo gagah-gagahan. Ya. Labo pa ku pekerikal. Gelah morah pagi ti Bapak Sianoa. Ku tukur pagi motor kumbaru. Je pagi makangutak sa hebat Bapak Sianoa. Adi bagi ngom kita tadingkel, adi bagi pemahaman terdahin, lah bagi, ya, labo prestise, labo rega diri bagenda, ya, kita nggo bantuhan jadi kalak mulia, alu darahne, lanai baci bandingkan diri tersemas, ndoh kita tergana semas, maka lanai bu kita tergantung melalam mas, maka kita percaya diri lang, masih memang logam mulia ningan, tapi kemuliaan talau mas nari. Kemuliaan tak besar Yesus nari. Engkau kita jadi anak ibata. Litkin lebih mulia saja dia anak ibata. Maka dahin kita lah naik bogelah naikkan harga diri. Memang Muhammad kala adilit kala bayak janah mahuli. Wajar Tapi labo tujun. Efek ya. Akibat kala mahuli. Ia bayak mahuli melumbar. Pasti Muhammad kala. Jadi efek. Tapi labo tujun. Labo. Maka ni nandai. Bes pengogen pemena. Persingat Musa man bangsa Israel. Adi ngau kam pagi ku negeri kanan nina. Ngau kam pagi bayak. Ya, lah kam lupa Tuhan nina. Adi bes bahasa Indonesia. Kalau hati-hati ketika engkau sudah kenyang. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Memang berakam bagekap. Ngau kenca kita besur. Ka ilustrasinya. Besur kita mana dagam. Baji kak pengingat tapi kurang. Kak maka di anak sekolah ujian. Ulah besuri kelman. Perban ngokun sa besur sarap pengadi.
Ngatakan cakai, ngokan cabayak kala Israel, ngiyani negeri kan ini. Bancilan ingat na Tuhan, si mereka kebayakan na. Laban gegek nu ni na, ndai Musa. Laban gegek nu maka kambaya. Tapi ban pasu-pasu Tuhan. Maka olah lupakan Tuhan di batandu. Skrina kai si katakan na nina. Jadi kepekan kekelengan ni Tuhan. Arah minggu yang dage, mari dage terus kita radahin alu tutus. Kai pe pendahinta mulia. Asal olah nangko, olah cedai. Kai pe pendahinta. Tukang sepatu, tukang beca, supir, mulia krina Seri krina respandita sir khotbah besmimbar. Seri, asalkan kai, tutus te tandahi kenca. Bujur kita, ya, kreatif kita, gigih kita, ulet, tutus. Bujure bertahan pagi lalap, kekal. Aku pernah tersentak lit kalak ngerana nina. Pinangko saja nina, iya pinangko, bukan usaha, daramina karyawan nasi bujur nina. Bayangkan do ya. Pinangko saja bukan usaha nina, daramina karyawan nasi bujur nina. Maka dakam, kita lah min diantara sie, kita mesti kreatif, kita si gigih, kita si tutuse, nikmati dahine, bujur ka, mahuli ka, melumbar ka. Adi bagai kap numa malam mati di bata masuk-masuk krina geluta. Maka arah berita si meriah henda. Arah meningkat nalah ekonomi ta, terpuji Tuhan, nikmati dahinta, olah jadi beban, pasti di meriah siaka berdahine, melala kulturah, ide-ide si baru rusur, lalu bagai baci pe ekonomi ta meningkat, peningkatan ekonomi tujuan adalah kita pe jadi pasu-pasu, ulah jadi baban man kalak si deban, tapi justru jadi pasu-pasu man kalak si deban. Terpuji Tuhan, arah kata di batenda. Bujur Bapa kata andungu bagi kami, pasu-pasu dat kami gegeh simbaru, gelah baci reh tutusna kami dahin kami, bagi singena ate Tuhan. Ibas Yesus ipindo kami. Amin. Mari raduras kita ngakukan kini tekenta, radukan krina, kalak Kristen ibas krina paksa, ras ingan idonienda, ninta dage skala-skala. Aku tek mandi bata bapa, silar sibar kuasana, sine palangit resdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan ta, si jadir kesah si badia, tubuh hidur sungna udanari, si sio keliaman tergelar si Maria. Singna nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakun kayu persilang, mate, jenar kuburken, nusur kudoni kematian, petulurikan keke basi matenari, nangkih ku surga, perkundul narah kemudi bata bapa silar sibar kuasana. Ijana ramia pagi ngerana kesinggeluh eras singgo mate. Aku tek man kesah sibadia janali sada gereja sibadia. Persadan kelak sibadia pengalami dosa. Kini keken kula kegeluhan sira salalap. Amin. Maka sehmepak sana kita genduari nehkan persembahan taman Tuhan. Zanah tupung kita sikap kata di bata dage entah kai gai bahandu subuh bas ngeranan tai bas perbahanan bahan lahi bas gelar Tuhan Yesus zanah ngatakan bujur man di bata bapa arah ia tupung sindeskan persembahan ta mari reduras kita rende. Maka sepaksana kita kubas pertoton persembahan resepata mari raduras kita toto. Isikin kami maka ngasuk mereman bandu o Bapa krina silibes kami bekas pemerindukap. Sada bagin pasu-pasundun desken kami tanda pengatakan bujur kami baswari minggu si sendah. Janah merim ibilbe Tuhan ipasu-pasundur guna ibas dahin
kekelengan ibas tengah-tengah gerejandu. O Bapa bagi pe pasu-pasundu kerina pandahin kami, gelah wari-wari sirih perah beluhna kami rusur mereku kam, terlebih perukurun pengaranar seperbahanan kami pe, jadi persembahan singgeluh manbandu tap-tap wari. Jenari Tuhan retoto kami ngatakan bujur sada minggu ngut temani indu kami, sada minggu sirih hendak temani kami beskerina kegeluhun kami. Janah jaga indu tetap kami Tuhan, ajari pe kami jagai diri kami. Ibas masa pandemi yang gelah kami pe baci tetap mejuah-juah. Radukan kerina kekelengan kami, keluarga kami, perpulungan do, res teman-teman kami kerina. Jenari pe o Bapa ertoto kami manbandu, gerah kerina pelayanan anam gia tetap dengar ilakokan Pak Sagundari, arah media teknologi, tapi lang kurangi karena uga tutusna te kami sembah manbandu. Lang kurangi uga kami ngejapkan maka Tuhan, lid tetap hadir ibas kegeluhan res jabu-jabu kami kerina. Anak-anak do singgo mereken persepuluhan pe pasundu kerina anak-anak do gelah persepuluhan pe entah pe bulanenna kerina anak enda merimil belbe Tuhan janah terpuji termulia kam arah kerina persembahan anak-anak do. Rikut pe pengatakan bujur ibas keluarga Bapa areta ginting ergiteken pemasu-masun Tuhan. Sehat menjuah-juah ia janah bahan pe malam matena ibas kerina kegeluhanna tetap remulia gelar Tuhan. Jenari pe ngordala nalu muhuli buka kunci rumah simbaru Bapa Dapin. Enda pe terpuji kam malam tena sehat-sehat yang nyanyi rumah simbaru ibas kelengati Tuhan. Bapa bagi pemeriah kelakap kami ibas tambahna umur 37 kala si berulang tahun ibas sada minggu enda pasu-pasundu kerina tambah umur tambah kemalemenate, tambah rezeki, tambah pengarapan rezeki tekena ernalam man Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhana. Pas-pasundu kerina anak-anak du Tuhan, serayandu pandita kami sekeluarga, pertua diakan kami, emeritus kami kerina, guru KKR kami, bagepe bas minggu enda, singelai kerina anak-anak du, arah song leader, organis, bagepe sinikapkan kerina teknologi informasi, subuk sound system, shooting, kerinana alat-alat si pakai kami resnikapkan kerinana editingna. Pasu-pasundu kerinana anak do Tuhan. Silar latih-latih ngelai Tuhan. Kerina jabuna pe pasu-pasundu simpar. Pasu-pasundu pemimpin kami. Presiden kami Tuhan silar latih-latih ngukur kenugasi muhulina. Muat kebijakan nandangi bangsa kami. Gelah kebijakan-kebijakan si ban presiden kami. Reskrina pemerintahan kami. Baci tutuhu berpihak kubas kebenaran, berpihak kubas rakyat, janah baci indungi persoalan kami simberadenda. Janah ibas siepe kerina tim medis peron terdepan, segunandatkan berbagai-bagai solusi khususnya pe vaksin COVID-19 siwah enda gelah baci ipas-pasundu Bapa, arah pe baci manjar-anjar kami, mulihkan kubas kegeluhun kami si gel-gel. Janah ngumputi kaisi muhuli sidat kami bas masa pandemi enda. O Bapa, bagikan pe pingko-pingko kami skala-skala, si peseh kami manbandu ibas kesempatan enda. Piga-piga nak ndu si sakit Tuhan, entah ijagi Pak Sagundar, entah i rumah sakit. Kam sing kelengi isa, olah benih pengharapan na, tapi tetap ia megegah semangat, janah kelengat endun jayamsa, kerina kegeluhan na. Endam kerina, persembahan sapat, isi pusuh, aras kerina kekelengan kami, singondeskan kami bas pertoton enda, Tuhan si megikan kami, alokan kami Bapa, sebab alu metur ukur kami reh ibas gelar Kristus Yesus, Tuhan aras juru selamat kami. Amin. Maka mari raduras kita rendes kelinari, ibas pendungi kebak tinta ibas suari minggu enda. Doni si dempar bebe si keleng-kelengan gelula ibas kebenaran tidak
sampat-sampat tergejaplah memasi depan cidakan Yesus pas lutar, cidahkanlah arah perukuran Yesus sinja yang berlutar, cidahkanlah arah perbahanan Yesus sinja yang lutar. Mari raduras kita ertoto bagi niajari Tuhan ninta daki ras. O Bapa kami sini surga gelar ndu pabadi amin. Rehlamin kini rajandu selamin peretun di bas dunia dan bagini surga. Berikan man kami akan cukup bersuari sendah indah. Alami min salah kami bagini alami kami salah kalampak kami. O alamin kami babakam kuas percuban tapi ulangilah kami dursilat nari. Sab kam kap simadakini rajan aras kuasa ras kemuliaan siendang dekahna. Amin. Bangketilah kubas kegeluhendu, janah dalankanlah kata dibata singgu begindu warienda, jadilah kam perkakas dibata babakinulin mandunienda, janah guna jadi gegehndu, alokalah pasu-pasu idur di batanari. Dibata sumbul kamal menate, egelah sincukupi keperlundu guna dalan kena si sentudur seperatenna. Jana dibata larda kini bas kamara Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan kai singena Athena, man Kristuslah kemuliaan sekerasa lalap. Amin.